शहर में कोरोना वायरस के बाद 24 घंटों में कोरोना के 1168 नए मरीज सामने आ गए। केसेस की मजमूई तादाद 22,749, जबकि 10 अमवात तस्दीक, 105 मरीज आईसीयू और 119 वेंटिलेटर्स पर मौजूद। पंजाब भर में 2003 नए केसेस रिपोर्ट। मुसद्दका मरीजों की मजमूई तादाद 45,463, जबकि साबिक एडिशनल आईजी पंजाब मेजर रिटायर्ड मुश्ताक कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। कोरोना वार में लाहौर पुलिस फ्रंट लाइन पर तैनात। 24 घंटों में मजीद 7 एहलकार मुतासिर। वबा से मुतासरा एहलकारों की तादाद बढ़कर 270 हो गई। 8 अफसर और एहलकार अब तक वबा से शहीद हो चुके हैं। महकमा लाइफ स्टॉक में भी सीनियर अफसरान कोरोना वायरस का शिकार हो गए। शहबाज शरीफ भी कोरोना वायरस में मुब्तला, खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया। हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और अताउल्लाह तारड़ की जानिब से सदर मुस्लिम लीग नून की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआओं की अपील। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से टेलीफोनिक रब्ता हाल दरियाफ्त किया, सेहतियाबी के लिए दुआ की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का भी टेलीफोनिक रब्ता तबीयत दरियाफ्त की, जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का साबिक वज़ीर आला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उधर शहबाज शरीफ दुआओं के पैगामात अरसाल करने वालों के शुक्रगुजार। अपोजिशन लीडर की अवाम से समाजी फासला रखने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कोर कमांडर लाहौर की भी शिरकत। शुरका की लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे पर तशवीश। शहर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मैनेजमेंट की अलहदा मौसर पॉलिसी मुरतब करने का फैसला। मार्केट्स और काम की जगहों पर एसओपीज पर अमल दरामद के लिए मज़ीद सख्त इक़दाम पर भी गौर। नए माली साल में आमदन के नए ज़राए। रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी पार्लर्स और सैलून मालिकान पर कैश सेल का 16%, डेबिट क्रेडिट कार्ड अदायगी पर 5% सेल टैक्स। होटल, मैरिज हॉल, केटरिंग पर टैक्स में कमी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, टूर ऑपरेटर्स, जिम, फिटनेस क्लब, प्रॉपर्टी डीलर्स, ऑटो, मोबाइल डीलर्स, केबल टीवी ऑपरेटर्स पर टैक्स लागू करने की तजवीज़। नए माली साल में रेंटिंग कार सर्विसेज, स्किन, लेजर क्लिनिक्स और पार्किंग सर्विसेज पर भी 5% टैक्स लगेगा। महकमा आबपाशी का किसानों पर 1 अरब 10 करोड़ रुपए का बोझ डालने का फैसला। नहरी पानी के इस्तेमाल पर फी एकड़ 50% आबियाना टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। खरीफ और रबी की फसल में 50% टैक्स बढ़ाने की मुख्तलिफ तजावीज़ हुकूमत को अरसाल। पंजाब का बीना में तब्दीली का बिगल। बजट के बाद नाकिस कारकर्दगी बारे वज़रा को हटाने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भेज दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की वजारत सेहत में बरकरार रहने और हुसैन जहानिया गर्देजी को अहम जिम्मेदारी देने का फैसला। कोरोना के फैलाव के पेश नज़र इंतजामात को वुसअत देने का फैसला। महकमा प्राइमरी हेल्थ की गवर्नमेंट आई हॉस्पिटल सवामी नगर में 100 बिस्तरों का वार्ड कायम करने की तैयारियां। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। एक्सपो कोरोना हॉस्पिटल सफेद हाथी बनने लगा। कयाम पर बेजाबतियां, होशरुबा अखराजात और भारी भरकम किराए के बाद नया स्कैंडल। हॉस्पिटल में वायरस के मरीजों के लिए नामुनासिब खाना, सफाई के नाक़िस इंतजाम की शिकायत दुरुस्त निकली। जिला हुकाम ने तहकीकाती रिपोर्ट में मरीजों की जानिब से डॉक्टर्स के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात को भी दुरुस्त करार दे दिया। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ को अपनी गलती का एहसास हो गया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोरोना के मरीजों की जान बचाने के इंजेक्शंस का कोटा देने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। 65% टीके सरकारी हॉस्पिटल्स को मिलेंगे, 35% टीके प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए जाएंगे। कोरोना के फैलाव के बावजूद शहरी और ताजिर गफलत का शिकार। मार्केट्स में बेइंतहा रश। एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी, समाजी फासले नजरअंदाज। मार्केट मुंतजमीन की जानिब से हिफाजती इक़दाम का भी फुकदान, जबकि एसओपीज़ पर अमल दरामद न करने पर जिले इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। 160 दुकानें सील और 180 गाड़ियां बंद कर दी। 1,31,000 के जुर्माने भी आयद किए गए। खतरे की एक और घंटी बज उठी। कोरोना वबा की वहशतनाकी के साथ साथ डेंगू भी डंक मारने को तैयार। 6 रोज में अजीज भट्टी और कैंट जोन से 140 डेंगू लार्वा बरामद। इंसदाद डेंगू टीमों का मुतासरा इलाकों में फौरी स्प्रे।
فلور ملز کے بعد نان بھائیوں کا بھی لاہوریوں کے لیے مہنگائی بم کا تحفہ 100 گرام روٹی کی قیمت 8 اور 120 گرام نان کی قیمت 15 روپے ہو گئی۔ صدر نان بھائی ایسوسی ایشن کہتے ہیں سستا آٹا نہیں ملتا تو سستی روٹی کیسے فراہم کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا روٹی کی قیمت میں اضافہ مسترد کرنے کا اعلان، ضلعی انتظامیہ کو مہنگی روٹی بیچنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کا حکم۔ لاک ڈاؤن نے لیسکو کے بجلی چور عملے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ صنعتیں، فیکٹریاں، ملیں اور مارکیٹس بند ہونے سے لائن لاسز میں 16% اضافے پر سوالیہ نشان۔ ہوشیار عملے نے منقطع کنیکشن پر اضافی یونٹس ڈال دیے۔ اقدام سے ڈیفالٹرز کے بقایا جات 11 ارب سے بڑھ کر 13 ارب 75 کروڑ ہو گئے۔ پی ایچ اے کی بے ہنگم بل بورڈز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، عملے کو فوری طور پر شہر میں لگے بے ہنگم اور بے ترتیب بل بورڈز اور سٹیمرز ہٹانے کی ہدایت۔ پی ایچ ڈی اساتذہ کا محکمانہ ترقی کے لیے احتجاج، سیکرٹری سکولز کے دفتر کے باہر اساتذہ کے نعرے، کی ترقیاں بحال کرنے کا۔ سیکرٹری سکول سائرہ اسلم کی مظاہرین سے ملاقات، مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی۔ سیشن کورٹ میں عدالتی ملازمین اور وکلاء کا تنازع، ساتھیوں پر تشدد کے خلاف عدالتی ملازمین کا احتجاج، سیشن جج کی عدالت کے باہر وکلاء گردی نہیں چلے گی کے نعرے، تشدد کے ذمہ دار وکلاء کی گرفتاری کا مطالبہ، دوسری جانب وکلاء کا اندراج مقدمہ کی درخواست پر عدالتوں کا بائیکاٹ، سماعتیں متاثر، سائلین کی مایوسی واپسی، ججز نے اہم کیسز کی سماعت چیمبرز میں کی۔ موچی گیٹ کے علاقے میں واقع کھلونا مارکیٹ میں آگ بھڑک اٹھی، لاکھوں مالیت کے کھلونے جل گئے، جبکہ چند رائے روڈ پر سلنڈر کی دکان میں آتش زدگی، جلس کر زخمی ہونے والے شخص کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے فوری کارروائی کر کے آگ پر قابو پایا۔ کسٹمز انٹیلیجنس کا اچرا مارکیٹ میں چھاپا، سمگل شدہ کپڑے کی بھاری کھیپ برآمد کر لی، کپڑے کی مالیت 2 کروڑ 80 لاکھ روپے ہے۔ کسٹمز انٹیلیجنس نے کپڑا ضبط کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ عوام کو سستے پیٹرول سے محروم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، حکومت بلا تعطل پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی میں ناکام ہو چکی ہے۔ پیٹرول بحران کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر، چیف جسٹس محمد قاسم خان آج سماعت کریں گے۔ شہر میں بار میں روز بھی بیشتر پمپس بند، پی ایس او پر گاڑیوں کی طویل قطاریں، ڈیلرز کو وزیر اعظم کے نوٹس پر سپلائی میں بہتری کی امید۔ رمضان شوگر ملز کیس میں حمزہ شہباز احتساب عدالت پیش، بغیر اجازت بیٹھنے پر جج کا اظہار برہمی، عدالتی قوانین کا احترام کرنے کا حکم۔ شہباز شریف کے وکیل نے کورونا رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی، کیس 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کرنے کی استدعا پر سماعت 1 جولائی تک ملتوی۔ اللہ نے یہ وقت نکال دیا، آگے بھی خیر ہوگی، جلد مشکل سے باہر آ جاؤں گا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب حمزہ شہباز نیب گرفتاری کا 1 سال مکمل ہونے پر پرعزم، بولے مجھ پر کوئی ریفرنس نہیں، حکومت بس رکاب کی آگ میں انتی ہو چکی ہے، قوم ان سے پوچھتی ہے کہ چینی مافیا والے کہاں گئے۔ وبا پھیلاؤ پر تفتیش ظاہر کرتے ہوئے کہا معاملات حکومت سے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ شہباز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران، احمد نیازی اور نیب ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، عطا اللہ تارڑ بولے عمران نیازی نے انتقام کی آگ میں اندھے ہو چکے ہیں۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا شہباز شریف نے اپوزیشن میں ہونے کے باوجود عوام کی خدمت کی، اس لیے انہیں ٹارگیٹڈ کیا گیا۔ رانا مشہود احمد خان بولے شہباز شریف کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر حکومت کے خلاف پرچہ کٹوائیں گے، اس لیے لیگل ٹیم سے مشاورت کی ہے۔ پی ایس ڈی پی میں پنجاب کا حصہ 337 ارب منظور، نئے مالی سال میں ترقیاتی بدر 350 ارب روپے سے زائد کی تجویز، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا تخمینہ 1324 ارب روپے تک بڑھائے جانے کی تجویز۔ گستاخانہ مواد کی روک تھام کے لیے پنجاب اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس، وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت، اجلاس میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سمیت دیگر شریک، گستاخانہ مواد کی اشاعت روکنے سے متعلق مختلف تجاویز پر غور۔
5 लाख टन गंदम की इंपोर्ट पर आटे की कीमतें नीचे आ जाएंगी। सीनियर वजीर पंजाब ने कीमतें गंदम इंपोर्ट से मशरूत करार दे दी। निजी शोबे को इंपोर्ट पर ड्यूटी मुआफ करने की खुशखबरी। बड़े पैमाने पर बाहर से गंदम मंगवाने की दावत। अब्दुल अलीम खान की आटे पर सब्सिडी की भी मुखालिफत। सब्सिडी के लिए एहसास प्रोग्राम का डेटा इस्तेमाल करने का इंतजार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पीटीआई के बानी रहनुमा मरहूम डॉक्टर एजाज अहसन को ट्विटर पर खिराज अकीदत पेश। हर मुश्किल में साथ निभाने पर मरहूम रहनुमा की सताइश। वज़ीर-ए-आज़म के एजाज अहसन से भी फोन प्राप्त था। पीपी रहनुमा से उनके भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत। हुकूमत बजट में छोटे ताजरों को मराद दे। शनाख्ती कार्ड की शर्त का खात्मा किया जाए। अंजुमन ताजरान के कायदीन मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर और मरकजी सदर खालिद परवेज की गुफ्तगू। छोटे ताजरों का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म अलहदा बनाने, पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने की पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। सदर FPPCI मियां अंजुम निसार की सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने लाहौर चैम्बर में इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट सुनी। सदर FPCCI मियां अंजुम निसार ने कहा, माली साल 2019-20 मुल्क के लिए मुश्किल तरीन मुआशी साल साबित हुआ। करंट अकाउंट खिसारे में जबरदस्त कमी खुशाइंद अमर है। MBBS प्रोफेशनल फाइनल सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाजत मिल गई। फातिमा जिन्ना सुपीरियर और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इम्तिहान ले सकेंगे। UHS और किंग एडवर्ड कॉलेज को भी इम्तिहानात लेने की इजाजत होगी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डायरेक्टोरेट ऑफ स्पोर्ट्स के अफसरान की ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस जारी। सूबाई वज़ीर खेल राय तैमूर भट्टी ने मुलाजमीन को ऑनलाइन लेक्चर दिया। सूबाई वज़ीर कहते हैं, कोरोना वायरस के बायस खेल मुतासिर हो रहे हैं। आइंदा बजट में नए मंसूबे शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं। वो जो बेदाम बेचता था मोहब्बतें। 24 न्यूज़ के टिकर ऑपरेटर यूसुफ नियाजी हम में नहीं रहे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क फैमिली के हरदिल अजीज़ और साथ ही गुज़श्ता रोज़ टाइफाइड बुखार से इंतकाल कर गए। आखिरी रसूमात में अहले खाना और दोस्त अहबाब की शिरकत। गोरा कब्रिस्तान गुलबर्ग में सपुर्द खा।